नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हमज़ा मदनी। आज का हमारा टॉपिक नमाज के हवाले से है, नमाज का मुकम्मल तरीक़ा। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने कैमरामैन के हमरा जामिया मस्जिद दारुल इस्लाम में, और यहाँ पर हम आपको नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे और आपने सारी वीडियो लाजमी देखनी है। और वीडियो देखकर आपने बाद में ये ज़रूर बताना है कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर कोई ख़राबी, अगर कोई मसला हो तो आपने ज़रूर बताना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है। और चलते हैं आज की हम वीडियो की तरफ। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुसल्ला इमामत पर, और ये देखें, आप मेरे पाँव देख रहे हैं कि जैसे मैंने खोले हैं पाँव। अपने जिस्म के मुताबिक आपने पाँव खोलने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि आप काफ़ी सारे जो है वो पाँव खोलें, बल्कि आपने अपने जिस्म के मुताबिक आपने पाँव खोलने हैं। कुछ हमारे भाई ज़्यादा खोल लेते हैं, ये काम ठीक नहीं है। और ऐसे जब हमने खड़े होना है तो हमने नीयत, जो नीयत का कहा जाता है, नाज़रीन, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नीयत बिल्कुल भी साबित नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर ये नीयत साबित होती ना तो हमें कहीं से इसका अरबी में ये जो नीयत हमें मिलती। पूरी नमाज नाज़रीन अरबी में है, और नीयत पर आके ये उर्दू में 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात, और ये बड़ा ही हमारे मुआशरे में निज़ाम चला हुआ है। तो ये नाज़रीन, ये तरीका, जैसे हम आगे खड़े हुए हैं, हमें ऐसे ही खड़े होते सर तो जो है ना, ऐसे नीयत मान लेनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताने लगा हूँ, नीयत हमारी पहले से ही होती है। जब अब हम वज़ू करके आते हैं, हमें पता है कि ज़ोहर की नमाज का टाइम होने लगा है, हम वज़ू किया है हमने, तो फिर हम आगे मुँह से करा, नीयत दिल में है। और आइए आगे बढ़ते हैं कि नीयत कैसे बांधनी है। कुछ लोग तो बताते हैं कि नीयत ऐसे बांधनी है, कैमरा ज़रा सेट करें, कि नीयत ऐसे बांधनी है, कानों को बिल्कुल हाथ लगाने हैं। नहीं, नीयत आपने ऐसे करना है, अल्लाहु अकबर, ऐसे। फिर देख लीजिए, आपने कानों की लो तक, कंधों तक ऐसे हाथ ले जाने, हथेलियां आपकी जो है वो किबला रुख हों। अगर मेरा इशारा ठीक नहीं हो रहा है तो ब्लाइंड पर्सन के लिए ये होता है कि इशारे में थोड़ी दिक्कत होती है, ब्लाइंड को दिक्कत होती है। लेकिन आपने गौर करना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे, जो है ना, हथेलियां वो किबला रुख हों। फिर आपने ऐसे करके अल्लाह अकबर, ऐसे आपने जो है ना हाथ बांध लेने हैं, सीने पर हाथ बांधने हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि आप मुझे नमाज वैसे नमाज पढ़ो जैसे आपने मुझे पढ़ते देखा है। आप वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने अंदाज में नमाज पढ़ने का मेरे ख्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज वही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका हो, ये वही है नमाज, जिसको हम नमाज कहा जाता है, सलात, ये वही है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक पढ़ी जाए। और ऐसे हाथ बांधे हमने, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका पढ़ा है। उसके बाद हमने सूरत फातिहा, इस पर भी हमने, इसको भी ज़रूर पढ़ना है। ये भी अब बड़ा मसला है कि सूरत फातिहा नमाज में नहीं पढ़नी चाहिए। ये सूरत फातिहा इमाम साहब भी पढ़ेंगे जब किरात हो रही हो, तो फिर भी जब आप बगैर किरात के नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी सूरत फातिहा आप पढ़ेंगे, इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे, किरात भी हो या जैसे भी हो। तो उसके बाद वला ज़ालिन, आमीन, आमीन जो है ना, ये आपने, इतनी साहबा कराम फरमाते हैं कि आमीन इतनी बुलंद आवाज में होती कि मस्जिद के दरो दीवार गूंज जाते। तो आमीन के साथ मस्जिद गूंज जाती, तो ये अगर 2-3 बंदे खड़े हुए हैं तो वो मस्जिद तो गूंजेगी नहीं उनकी आमीन कहने से। आपने अपने जो है ना गले के मुताबिक, अपने आवाज़ के मुताबिक आपने आमीन कहना, बजाय कि आप ऊंची कहें तो वो अवर नहीं करना। और कोशिश करें कि बराबर आवाज़ में जो है वो आमीन कहें, लेकिन आमीन आपने बुलंद आवाज़ में कहनी है। सहाबा कराम फरमाते कि मस्जिद गूंज जाती थी। उसके बाद आपने सूरत कोई भी नहीं पढ़नी, वो इमाम साहब पढ़ेंगे किरात के दौरान, आपने कोई सूरत नहीं पढ़नी। वला ज़ालिन, आमीन कह के आपने रुक जाना है। और उसके बाद इमाम साहब जो है ना सूरत पढ़ेंगे,
آگے چلتے ہیں رکوع کی طرف۔ جی، تو یہ رکوع کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کہ رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے جیسے جب ہم نیت باندھتے ہیں نا ایسے کر کے ہم نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس پر نیکیاں ہیں، ثواب ملتا ہے، تو ہمیں تو آگے ہی جو ہے وہ نیکیاں چاہیے ہیں، کیونکہ ہم اتنے تو ہے نہیں کہ ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں، ہم گناہوں سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں لبڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اجر چاہیے ہے، ہمیں ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، ہم نے پھر اس موقع کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا۔ رکوع میں ہم جاتے ہیں، کیمرہ مین صاحب ذرا تھوڑی توجہ سے رکوع میں ذرا تھوڑا ان کو کیمرہ جو ہے نا سیٹنگ کے ساتھ رکوع یہ دیکھیں ایسے کر کے اللہ اکبر، رکوع کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع کے اندر اس وقت میں موجود ہوں، یہ رکوع ہے۔ جب ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم نے پھر جیسے ہم نے نیت باندھی تھی نا ایسے اللہ اکبر کر کے قبلہ رخ ہتھیلیاں، اور ویسے ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے جناب رکوع میں بھی ایسے جانا ہے اور اٹھتے وقت بھی ایسے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رکوع میں جا کے دکھاتا ہوں، ذرا کائنڈلی توجہ کیجیے گا، اور بڑی توجہ والی یہ ویڈیو ہے، فالتو نہیں ہے، اور غور کیجیے گا۔ ایسے اللہ اکبر، یہ رکوع ہے، یہ اس میں ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 دفعہ، پھر ہم نے اٹھ جانا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر ہم نے ایسے کرنا ہے آگے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ہم نے مکمل پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سفر سے آئے تو تھکے ہوئے تھے، تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے سے آواز آئی ربنا ولک الحمد، جیسے بندہ سانس چڑھا ہو تو آواز نکلتی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے یہ کلمات پڑھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خاموش ہو گئے، تو آقا نے فرمایا 30 سے زیادہ اور 40 سے کم فرشتے آئے تھے اس کا لکھنے کے لیے، کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے کہ وہ آسمان سے فرشتے آئے۔ ناظرین سجدہ، اب میں سجدے میں جانے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر، یہ ناظرین سجدہ ہے، اور سجدے کے اندر آپ نے اپنے یہ جو ہاتھ ہیں ان کو ایسے ہی رکھنا ہے جیسے آپ نے جو ہے رکھے ہیں نیت باندھتے وقت، قبلہ رخ آپ نے ہتھیلیاں رکھی ہیں ویسے ہی آپ نے رکھنی۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بلائنڈ سے غلطی ہو سکتی ہے، بلائنڈ جو ہیں ان سے مسٹیک ہو سکتی ہے، کیونکہ بلائنڈ جو ہوتے ہیں بلائنڈ ان کا جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ اشارہ ٹھیک سے وہ ہاتھ بازو کا نہیں رکھ سکتے ہیں، تو یہ پھر ایک دفعہ سجدے کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ ہم ایسے کھڑے ہیں، ہم نے سجدے میں جانا ہے، غور کیجئے گا، اللہ اکبر، یہ سجدے کے اندر، اور جو پاؤں ہیں، پاؤں کی یہ جو فنگرز ہیں ان کو ہم نے ایسے ساتھ ملا کر ایسے رکھنا ہے، اور پھر ہم نے ہاتھوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایسے اٹھ جانا ہے، اور پھر دیکھیں میرے پاؤں دیکھیں کیسے ہیں، یہ پاؤں دیکھ لیجئے، پیچھے ایک پاؤں کیسے ہے اور دوسرا پاؤں کیسے ہے، تو ہم نے اس کے درمیان یہ جو پاؤں ہم نے رکھے ایسے ہم نے بیٹھنا ہے، اور ایسے ہم نے ایسے کھڑے ہو جانا ہے اگر ہم دوسری رکعت میں جانا چاہتے ہیں تو۔ جی ناظرین، تو تشہد میں دوسری رکعت میں ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یوں ہاتھ رکھنے ہیں، بجائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ایسے کر کے کر لیتے ہیں فنگرز کو، یہ نہیں، ایسے کر کے آپ نے رکھنے ہیں ہاتھ، اور فنگر آپ کی ہلتی رہے، اور یہ دوسری رکعت کی تشہد ہے، اور یہ پاؤں دیکھیں، ذرا پاؤں دکھا دیں، یہ کیسے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے،
ऐसे पाँव, और जो चौथी रकत की तशहुद है उसमें हमने ऐसे पाँव निकाल के बैठना है, ये ऐसे। आखिरी रकत में हमने ऐसे पाँव निकालना है। ज़रा इधर से बायां पाँव भी दिखा दे कैसे निकला हुआ है, ज़रा बायां पाँव दिखा दे जी यहाँ से, कि ऐसे करके हमने बैठना है। हाथ हमने वैसे रखने हैं और हमने थोड़ा ऐसे करके पाँव निकालना है बाहर। ये आखिरी रकत की तशहुद है। वो 2 रकते पढ़े तो फिर हमने ऐसे बैठना है, 4 रकते पढ़े तो दूसरी तशहुद में हमने वैसे ही बैठना है जैसे पहले बताया था। और हमने ऐसे सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और नाज़रीन, अगर कोई रहती हो बात, अगर कोई आपके जहन में सवाल हो, अगर कोई मसला आपके जहन में हो, तो आप ज़रूर जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में उस पर रब्ता करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को मुकम्मल देखा, बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।